गोरखपुर में सेल आईसीपी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अधिकारी पर हमले से अफरा तफरी मच गई। आईएसपी टीम पुलिस प्रशासन को साथ लेकर कारखाने के आवास और अतिक्रमण मुक्ति करने के लिए गए थे। वहां पर जब जेसीबी के सहारे अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था, तब आरोप है कि आईएसपी के एक ठेकेदार कर्मचारी ने कारखाने में ईडी स्तर के अधिकारी पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोट भी लगी। आनंद फानंद में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घटनास्थल को हटाया। उसके बाद शिकायत दर्ज करने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुका है। इसकी आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज गुरु, आसनसोल। क्या हुआ यहाँ पे? सिनेमा हॉल तोड़ता था, जेपी गाड़ी ला करके साहेब लोग सबका सर से लोग सबका जेपी गाड़ी लगा के तोड़ता था। तो हम इधर फिर आया गाड़ी लेकर के दूर तक आया, कोई बोल दिया कि गाड़ी घर खाली है। हमने नहीं, मेरा लड़का के सामान वाला मेरा लड़का रहता है, हमारा लड़का रहता है कारखाना किया, आने दीजिए, हम खाली हो ना, हम कल तक खाली कर देंगे सर, आज रहने दीजिए, हाथ जोड़े सर, हमारा सामान बहुत बर्बाद हो जाएगा सर। बोला नहीं 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 नहीं, हाथ लगाओ, ये देख लो घर में ढुक करके। बोला नहीं है कुछ, अब बहुत सामान है हमारा बर्बाद होने वाला, कर दिया है बर्बाद करके, दीवार उतार करके गाड़ी लगा के टांग दिया है, गड़बड़ी कल गाड़ी निकाल दिया है, एगो कूलर उलर निकाल दिया, उसका बाद सब सामान हमारा उसी में चबा गया है। ये बहुत सामान हमारा बर्बाद करके रख दिया, उसमें हमारा पीटी लगा दिया है। हमारा लड़का आने लगा, डिप्टी से आया, सुना कि तोड़ दिया घर, पापा से धक्का धुक्की हो रहा है सामान से। बोला पापा, उसका बोला कि नहीं अभी मत तोड़े, लड़का का आने दीजिए तब हम तोड़वा दे रहे, कल तक तोड़वा दीजिए, आज नहीं दे तोड़ा, कल तोड़वा देंगे हम, तो तोड़वा दीजिएगा आप। नहीं सुना, लगा हाथ लगा दिया। अब हमारा लड़का आया तब झुमेला होने लगा, दोनों तरफ से हम लोग के गिर गई, हमारा हाथ में चोट लगा। चला हम लोग सर आप लोग तोड़ रहे, लास्ट में लोहा लगा तो ले जाएगा, सब चोरी करके ले जाएगा, हम लोग अभी आए तो रहने दीजिए, कल तक का मोहल्ला दीजिए, हम लोग फल खाली कर देंगे सर। हम लोग का धक्का धुक्की देने लगा, इसका बापो गिर गया, हम गिर गया, इसका लड़का लोग का हमारा चोटो लगा है, पूरा खून से लपटा है हाथ मेरा लड़का लोग का। ছিলাম বানপুর সিনেমা হলের ওয়ালের ডেমোলাইজ করতে। আচ্ছা, তা করতে ইডি সাহেব ছিল, প্লাস জিএম ছিল, প্লাস এ ছিল। আমরা যে খালি কোয়ার্টারে একটা ওই 67/1 হ্যাঁ, বলে ঠিক আছে এই কোয়ার্টারটা খালি রয়েছে, ওদের পারমিশন নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবাই, কাজ চলছে, জেসিবি কাজ করছে। হঠাৎ পিছন থেকে বিকাশ ঠাকুর আর ওর বাবা, ঠিক আছে, ইডির গায়ে হাত উঠাতে গেছে। হ্যাঁ, কি নাম ইডি? বিকাশ ঠাকুর না, ইডি সাহেবের কি নাম? ইউপি সিং সাহেব। ইউপি সিং। আচ্ছা, হ্যাঁ, আদার্স অফিসার সব দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে, টোটাল টাউন অফিসাররা দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। মুখে একদম রাফ ল্যাঙ্গুয়েজ, এখানে সবাই শুনেছে, বিশাল মানে টেম্পার আর ইট, আদলা ইট নিয়ে মারতে গেছে। তারপর তোর বাবা পিছন দিক দিয়ে ইডি সাহেবের ইয়েতে মানে মারতে গেছে, ইডি সাহেবের চশমা টশমা পরে, হ্যাঁ, একদম সাথে সাথে এ করে পুরো একদম এখানে ততক্ষণে মানে থানার স্টাফরা ছিল না, যার ফলে আমরা ওখানে ইডি সাহেবকে নিজে আগে সেভ করার জন্য আমরা কাজটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি মুভ করে আমরা নিয়ে গেলাম। তারপরে বিয়েতে মানে কমপ্লেন করার পরে থানা থেকে সমস্ত কিছু আসার পরে আবার আমরা ঘুরে এলাম। ওকে পাওয়া গেছে? না, এখন অবধি ওকে পাওয়া যায়নি। ওর বাবাও রাফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওর বাবাকেও একটুখানি দক্ষিণা দিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক। তা এখন এইটা নিয়ে কি করবে আপনারা? কমপ্লেন? এখন এটা নিয়ে আগে অ্যাকশন হবে, ঠিক আছে, সেলের তরফ থেকে। ও কি সেলের এমপ্লয়ি আছে? না, ও কন্ট্রাক্টর। কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার, মানে জোর জবরদস্তি থাকছে, তাই? জবরদস্তি থাকে, এখানে যত কটা আছে সব ইলিগাল ও দখল করে আছে। আচ্ছা, ও হ্যাঁ, এবং কি পাবলিকের সাথে কথা বললাম, সব যেটা খালি হয় ও কবজা করে নেয়। আচ্ছা, ও কি এটা ভাড়া চালায়? হ্যাঁ, ও কাউকে দেবে না, ও নিজের কবজায় রেখে নিজের কারবার করে। হ্যাঁ, দেখুন, ইসকো আমাদের অনেক দিন আগেই, আমি যেহেতু স্থানীয় পৌরপিতা, আমাদেরকে ইসকো জানিয়েছিল, তারা যেমন নোটিশও দিয়েছে, আমাদেরকে জানিয়েছিল যে এখানে অনেক কোয়ার্টার বেদখল হয়ে আছে, তো এগুলো নিয়ে আপনাদের সহযোগিতা চাই। তো আমাদের বক্তব্য ছিল ইসকোর একটা অংশের সহযোগিতায় এই বেদখলগুলো হয়ে আছে, তো ইসকোকেই দায়িত্ব নিয়ে এগুলোকে সরাতে হবে। এখানে আমাদের কোনো বক্তব্যও নেই, এখানে আমাদের কোনো ভূমিকাও নেই, কিন্তু আজকে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটে গেল,
যে বিজেপির লোকেদের হাতে যারা ওখানে কোয়ার্টার দখল করে আছে তার কাছে একজন ইডি পদমর্যাদার অফিসার আজকে মার খেয়ে গেলেন। এটা নিয়ে যদি ইসকো আগে থেকে একটা প্ল্যান করে এগোতো তাহলে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটতো না।